नाज़रीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास नशस्त में आप सबका एक बार फिर से खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर। आप जानते हैं कि अनंतनाग ज़िला आजकल तरक्की की राहों पे है। हर एक शोबे में तरक्की हो रही है, सिर्फ अनंतनाग में ही नहीं, पूरी यूटी में। और हर बुधवार के दिन पूरी यूटी में मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ ब्लाकों में ब्लाक दिवस मनाए जाते हैं। अनंतनाग में आज ब्लाक खोरीपुरा, जिसको मटन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे भी आज ब्लाक दिवस का इनेकाद किया गया, जिसमें यहाँ के बीडीसी चेयरमैन अब्दुल मजीद थे और साथ साथ डीडीसी अनंतनाग भी यहाँ पे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुए। बहुत से मसाइल हुए, पानी को लेके, सड़कों को लेके, बिजली को लेके, जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात है उन पे बात हुई। जो यहाँ पे अफसरान थे उन्होंने बगौर सुना, पंचेस ने अपने मुतालबात रखे और आला हुकाम ने उनके मुतालबात बगौर सुने। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ सरपंच जो इसी ब्लाक के हैं, डिफरेंट जो हलके हैं वहाँ से। आइए जानते हैं कि इनकी क्या राय है, किस तरह से ब्लाक दिवस मनाने से तहमीर तरीके में सूरत आती है और आवाम के मसाइल जो हैं वो जल्द हुकाम के पास पहुंच जाते हैं। जी आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मुदस्सिर मोहिद्दीन भट्ट है। आप किस हलके से हैं? जी मैं हलके बड़ी गांव का सरपंच हूँ सर। ये बताइए मुझे कि आज जो ब्लाक दिवस यहाँ पे मनाया गया, ये ब्लाक दिवस किस तरह से एक ब्रिज की तरह काम करता है। अवाम और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे डोर स्टेप्स पे आती है और मसाइल का जल्द से अजाला होता है। देखिए जगह एक्चुअली हमें पब्लिक ने चुना है, हमें वोट दिया गया है। किस लिए दिया गया है कि ताकि ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरपंच होते हैं या पंच साहिबान होते हैं, ये थर्ड ईयर पंचायत अब बनाए यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, अब बनाए, तो वो हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे इशू उठाए, यहाँ पर हमारे एडीसी साहब बैठे थे, बीडीओ साहब बैठे थे, या हमारे बीडीसी चेयरमैन अब्दुल मजीद साहब बैठे थे। तो कभी कभी जल्दी हो जाती है जब हम कोई ग्रीवेंस डालते हैं, नहीं हमारे इलाके में पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, या सड़कें या ड्रेनेज वगैरह, तो आरडीडी बनाता है। सबसे बड़ा इशू जो होता है वो पानी का होता है जी। जो जैसे मैंने अभी बोला डैश पे, मैंने एडीसी साहब के सामने बोला कि मैं भी अब बूढ़ा होने जा रहा हूँ, मैं कल अपने बच्चों की शादी भी करवा रहा हूँ। हमारी पीएचई डिपार्टमेंट है, वो कह रहे हैं कि हमारे 2 सिक्के में है वहाँ पे, 2 गणेशपुरा फोहड़, गणेशपुरा तांत्रेपुरा सिक्किम। ये मैं पिछले मुझे लगता है मैक्सिमम में 10-15 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ मैं। तो बदकिस्मती से गवर्नमेंट भी नहीं रही, पिछली गवर्नमेंट 3 साल के बाद वो डिसॉल्व हुई यहाँ पे। तो जब भी हम इशू उठाते थे या एमएलए साहब किसी, वो बोलते थे टेंडरिंग होने वाली है, लेकिन आज तक मैंने वो टेंडरिंग कहीं देखी नहीं। जब मैंने अपने फंड से कैपेक्स बजट जो हमें, वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल पीएम इंडिया, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो कैपेक्स बजट दिए है, लोगों के पैसे है। ये किसी सरपंच या पंच या किसी बीडीसी के अपने पैसे नहीं होते हैं, ये लोगों का फंड्स होता है कि हमें ये खर्च करने हैं, जिसमें हम ग्राम सभा बाज़ाब्ता तौर पे बुलाए जाते हैं हमें। तो मैंने यहाँ से भी पीएचई को पैसे दिए थे कि मेरे गाँव में कुछ प्रॉब्लम है, फलानी गाँव में ये प्रॉब्लम है, आप ये सॉल्व कर लीजिए। उन्होंने वहाँ से मुझे एक लेटर भेजी जो कि थ्रू एसीडी मेरे पास आई थी ब्लॉक ने हमें इन्फॉर्म किया कि हमने किसी स्कीम में डाला हुआ है। तो आपने यहाँ पे ये मसला उठाया है? जी हमने बहुत बार उठाया है, तो लेकिन अभी तक अभी भी आपने देखा होगा कि मैंने ये मसला दोबारा उठाया आज दूसरी बार, तो अभी इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि जब इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन गाँव में आती है, ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है और मसाइल जल्दी हल हो जाते हैं बाद में? मुझे नहीं लगता इतना जल्दी नहीं। तो ग्राम सभा मनाने या ब्लॉक दिवस मनाने से किस हद तक आपको लगता है? ग्राम सभा क्या होता है, वहां पर हम प्रियोरिटी बेस पे काम, लोगों से पूछते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैसे आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इतने सारे पैसे आए हैं, हमें इस पर खर्च करने हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, हमें वहां से गाइडलाइंस आती है। गाइडलाइंस क्या होते हैं, नहीं जी हमने आपको ये 10 लाख या 1 लाख रुपए दिया है कि आपको ये अगर ग्राम सभा बोलते हैं ना, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या गवर्नमेंट की बात करूं, ये कहते हैं आपको ग्राम सभा, फिर ये पब्लिक को डिसाइड करना होता है। तो ये बताइए मुझे, जो आज यहाँ पे इस तरह की ब्लॉक दिवस मनाया गया, मेरा कहने का मतलब है कि जो आवाम के पास एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सूरत आती है, बाद में काम हल होता है? बिल्कुल बहुत
بہت کام ہو جاتے ہیں. यहाँ पे क्या क्या आज डिस्कस हुआ? آج यहाँ پر بہت سارے مطلب ایشوز ڈسکس ہوئے, جیسے کہ ابھی یہاں پر جو ہمارے میں اپنے ایریا کی بات کروں گا, بجلی کا ایشو ہے. اے ڈی سی صاحب کے سامنے ہم نے وہ رکھے کہ یہ جا کر آگے یہاں پانی کا ایشو ہے, یا مطلب ادر ڈپارٹمنٹس کا ایشو ہے, تو انشاءاللہ ہم نے سارے ایشوز یہاں سامنے ظاہر سی رکھے. بات ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جواب دہی بنتی ہے جب یہاں پہ ڈی سی صاحب آتے ہیں, یہاں پہ چیئرمین صاحب ہوتے ہیں اور باقی افسران ہوتے ہیں باقی ڈپارٹمنٹس کے, آمنے سامنے بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے؟ بالکل بالکل, اس سے بہت اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ایک بات میں سر یہاں پر بولوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس اس میں انوالو نہیں ہوتے. اچھا, اس میں کم سے کم میرے حساب سے دیکھو, اگر ہمیں بلایا جاتا ہے تو میں ایز سرپنچ بولتا ہوں میں خود جاؤں وہاں پہ, کیونکہ جتنا مجھے پتا اتنا میرے وارڈ ممبر کو پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم اگر ہم پی ایچ ای کی بات کریں تو اے ڈبل ای صاحب ہونا چاہیے. اگر اے ڈبل ای صاحب نہیں ہوتا تو جے ای صاحب کو بھیجنا چاہیے. یہ مطلب اے ڈبل ای مطلب جے ای صاحب نہیں آتے, یہ کسی مطلب کسی بھی امپلائی کو یہاں بھیجتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے محکمہ جات جو ہے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں وہ یہ ان کے افسران یہاں پہ نہیں تھے, کچھ تھے لیکن کچھ نہیں تھے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور پی آر آئی جڑے ہوئے ہیں. آپ کا نام؟ بلانبی ریشی ہے سر. ریشی صاحب, ہمیں بتائیے کہ آپ کس حلقے سے اور آپ کیا ہیں؟ میں فور حلقے سے بلانگ کرتا ہوں, ڈپٹی سرپنچ ہوں وہاں کا. ٹھیک سر, میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ آف انڈیا اور ایل جی منوج سینہ صاحب کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ اسکیم بنائی ہے کہ یہ بلاک دیوس منانے کا, تو کہیں نہ کہیں جو لوگوں کی گریوینس ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ہماری آسائش ہو جائے. لیکن کچھ گزارشات میں آپ کے مادھیم سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا چاہتا ہوں, جس میں ہمارا جس حلقے سے میں بات کر رہا ہوں وہاں سکھرس برج جو فور اور سکھرس کے درمیان ایک برج ہے وہ 3 مہینوں سے منقطع ہے. اس برج پر ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. تو پھر بھی میں آر این بی ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹینڈر آؤٹ کیا ہے کہ اس میں میگڈم وائز ہونا چاہیے, کہ جس میں انہوں نے 49 لاکھ روپے اس میں ٹینڈر آؤٹ کیے ہیں. ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن حکام تک یہ بات بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد اس کم سے کم ایک ڈرائیورشن بنا دیا جائے جس میں کہ چھوٹی گاڑیاں چل سکیں تاکہ لوگوں کا یہ دقت نہ ہو. دوسری بات, میں اگر الیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو میں اعلیٰ حکام تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ریونیو آتا ہے الیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کو, جو ہم فیس دیتے ہیں, منتھلی فیس دیتے ہیں, تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا ہے کہ یہ ہر سال دیکھیں گے کہ کہاں پر ایل ٹی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کہاں پر ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے. صرف سارا کا سارا بوجھ انہوں نے پنچایت پر ڈال دیا. ہمیں اب ٹرانسفارمر کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, پول اور تال کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرے تاکہ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے فنڈ سے بھی کچھ ریکوائرمنٹ کرے وہاں پر. تو آج کے پروگرام میں اور کیا کیا ڈسکس ہوا؟ بس خاص کر تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں, نہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں, نہ ہمارے پاس پانی ہے, اور نہ ہمارے پاس بجلی ہے. یہ 3 چیزوں سے ابھی ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہم کس صدی کی بات کریں گے؟ ابھی تو ہم اسی جھنجھٹ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. تو تیسری بات میں آپ کے مادھیم سے جو سی او ایجوکیشن ہے اننت ناگ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 اپلیکیشن دی ہے, 4 اپلیکیشن دی ہے. بلاک دیوس پروگرام میں بھی میں نے یہ اپنی گریوینس رکھی ہے کہ میرا ہائی اسکول جو 1925 سے اسٹیبل ہوا ہے ابھی تک اس میں سٹاف پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایون انہوں نے مجھے مڈل اسکول سے 2 ٹیچر واپس لے لیے, لیکن ادھر سے مجھے کوئی ٹیچر پرووائڈ نہیں ہو رہا ہے. یہ میں آپ سے مادھیم سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور کہیں نہ کہیں ہمارے جو گریوینس ہے, لوگوں کی جو آواز ہے گورنمنٹ تک پہنچانے میں جو یہ بلاک دیوس پروگرام ہے یہ قابل تعریف ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک اور ہمارے ساتھ پی آر آئی تو پنن نام؟ السلام علیکم. عبدالغنی برار روزان فول برال پورہ. تُہۍ چھُو سرپنچ وارڈ نمبر 1 ناز 5. تو اس ون تو تہندس علاقس مجھ کام گژھان؟ جناب گئی 4 ؤری آب بُتھی وٕچھنس پائپن, مگر اَسہِ چھُ تَتہِ نلکہٕ فِٹر گامن دارُک سُہ چھُ دِوان 5-7 ساس رۄپیہِ تنخواہ. خۄدا رسوٗل گواہ اگر أسۍ زانٛہہ چھِ سۄ نِمُت پننِس علاقس. اس ون تو آز أسۍ ونو ہُہ آب پھِر تہٕ بس یہِ درٛاس أسۍ ہسا پنٕنۍ کٲم اس ون تو آز یُس بلاک دیوس اوس ییٚتہِ اتھ منٛز ؤنوا تُہۍ پنٕنۍ مطالبات؟ اہن حظ اتھ منٛز چھِ أسۍ ییٚکیٛاہ مطلب سرپنچ صاحب غلام نبی ریشن أمۍ مون مطلب یہِ چھِ اَسہِ حلقہٕ کُنُے یِوان, مگر اَسہِ گوٚو یہِ چھِ اکھ پوٗر چھِ أسۍ فوہر برال پورہ وارڈ نمبر 1 یِوان. اتھ چھِ نہ اَسہِ لایٹ دِژکھ اَسہِ تہٕ گاش, نہ چھُ اَسہِ آب. دوٚپُکھ دِمو کِہِرۍ. اَسہِ ییٚتٮ۪ن موقعس اَسہِ وٕچھتن تَتہِ اَسہِ چھا کُنہِ پرابلِم کانٛہہ اَتھ
ना आब सख्ती ये लिदर कदुर अगर मोतर फर्ज तू थो तुल क्या नीस तुल तथा आम वा था शुर तरन अपार यपोर जनान मनी तरन अपार यपोर ताम गाड़ फेरन वापस जनान तुल ऋषि साहब तुल PRI तुह क्या नाम मे नाव गुलाम मुहीद्दीन इतू हल्का हसनोरा पे सरपंच साहब तो सरपंच वन तो कि जन आज ग्राम गसन ब्लॉक दिवस ग्राम सभा अम सह फायदे वातान बहुत तुहद चैनल हूँ गोड़ कर सठा खर मकदम तुम बुलाव पानस ब्रोह कुन तो तुम वन क्या मसल मसाइल तम करो तुम ब्रोह कन हाजिर इंशाल्लाह रहमान गसन मगर कम क्या गसन ज्यादा गसन तूता कह वो कम तोत गसन शुक्र करो LG सुन तम बनव यह दिवस अक लट दोम लट त्रेम लट ग मसाइल हल तो ब्रोह तुम पेवन गसन बह सरपंच DC ऑफिस अलग अलग वह सारी अफसर ये फुट नीर कत फुट मगर कह महकम कर यह तगाफुल तम ओत आज मसाइल तुलो आज तुल ये बिजली पावर बिजली यह सा बे आब बिल्कुल कहें बहुत हल्के हसनूर रोजन वोल अत 1957 पे आब कुन ना गाड़ आब ना पान आब ना कह नहर आब नहर मार्टंडस पे चलान तथ चुटुक आब अत बुत तुलमुत माह रमजान यह आब कहें अला हुकामन गुजारिश कि यह मसल मसाइल गए तुहद वसादत गन हल आज तुल इंशाल्लाह बूजुक तो बोजन तो बूजुक वो कोर पेश तो वो अम पे तुज जरूरत ज्यादा पहन कि तुम करो यह ज्यादा पहन यह करो अपलोड तो अस दियो ये आबुक मसला हल कर बिजली बिल्कुल बिल्कुल तुम सरा शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि जो पंचस है सरपंचस हैं आम लोग हैं यहाँ पे आज ब्लॉक दिवस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया अपने मसाइल वही पानी बिजली सड़क बुनियादी मसाइल हैं वो यहाँ पे उन्होंने आला हुकाम के पास रखे। यहाँ पे ADDC अनंतनाग थे, यहाँ पे BDO थे, बाकी जितने भी महकमाजात हैं उनके मुंसलिक अफसरान यहाँ पे थे। उन्होंने इनके मसाइल बगौर सुने। मसाइल वही जैसे मैंने कहा पानी सड़क बिजली यही मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल पे बात हुई। जो यहाँ पे अफसरान आए थे उन्होंने इनके मसाइल बगौर सुने और जाहिर सी बात है जब ब्लॉक दिवस होता है एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप्स पे आती है एक गैप जो है वो कम हो जाती है। बराह रास्त बात करते हैं ये लोग अफसरान से और जो मसाइल होते हैं अफसरान उनका जवाब देते हैं और मौके पे ही उन मसाइल का वो मसाइल हल हो जाते हैं और जो मसाइल रह जाते हैं वो आगे फारवर्ड किए जाते हैं। जो ब्लॉक दिवस मनाने का मकसद यही है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हर बुधवार ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, मुख्तलिफ ब्लॉकों में मनाया जाता है। वहाँ पे उस ब्लॉक लेवल के सभी अफसरान को बुलाया जाता है, साथ में PRIs को बुलाया जाता है, आम लोगों को बुलाया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि क्या मसाइल हैं उस इलाके में। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जब से ये ग्राम सभाएं शुरू हुई, जब से ये ब्लॉक दिवस शुरू हुए पूरी UT में एक सूरत तमीर और तरक्की में आ रही है। अवाम के मसाइल जल्द हल हो रहे हैं। बिल्कुल साफ बात है कि मसाइल हल हो रहे हैं, सारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं लेकिन एक इम्पीटस मिलता है, एक सूरत आती है और बात जो होती है अवाम की बात जो होती है पंचेस सरपंचेस की वो बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाती है और वहीं पे नोट किया जाता है। जब DC होते हैं ADDC होते हैं वो वहीं पे अफसरान से पूछते हैं कि अगर किसी इलाके में पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है तो क्या वजह है, तो वहीं पे उनसे जवाब तलब किया जाता है और जो भी यहाँ पे बात होती है उसको नोट किया जाता है और बाद में उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन PRIs ये बने हैं इसलिए कि आवाम को फ़ायदा हो। फिलहाल के इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।